أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنصرني بالهدى وألهمني التقوى. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن يخشع قلوبهم بذكر الله. صدق الله العلي العظيم. نجف أشرفي باكم مقدس سرزمینی کن حضرت مولا ابوالحسن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة المسلين يا ستان جواري ونبنا ينتان مؤمنين مؤمنات قومي مهذري أنك سلام رزبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید یادی کائناتی گوشه و کنار گر یاد انتان صحت و عافیت و سلامت دکتوک انشاءالله. و خداوند منان درگاهی آنون ایری عبادات کن، طاعات کن، به احسن وجه قبول شک و ایری خطایا و گناه کن لمغفرت حاصل شک. آمین. عزیزان کن مامو سوال باشید که چی بس ایریس گناهی کنه دوری بگ و چی بس انسانیست گناه مرتکب چه آنو نران نشتون سجاختو. عزیزان کن سق بسانس نلا گناهی کنه دوری به فرز بهترین طریقه انسان کری اراده و کری همت بو و کری چاہت به کن نظر بارگوش سید. انسان لا اگر چیشک با گوس نفلا و انسان لا چاہت سون سے نفلا انسان لا د چیز په ملک هم منجسین. انسان لا اراده عمر گوشاسین، همت عمر گوشاسین، چاہت عمر گوشاسین د چیز په بایوت بی فرس یا د چیز په کنا لغلن د چیز په میبایوت بی فرس. وسواس یوت خانی انسان پلا وسواس بیماری مبتلا یوت خان پلا اگر قرآن وسواسی کنا لغلن مرگوز نا اگر قرآن دی چاہت پمیتنا کو وسواسی دی بیماریاں نبی ممنن چسمن. جب تک قرآن چاہت سون سے میں نے قرآن ارگو سے میں نے لیکن جب قرآن ارگوز خورز ہمت بس ارادہ بس دی وسواسی بیمار پو کوز خوری کنا دور بس دفع بس ختم باگین چسی. و دیونا زوزلا چیزات معمولیانو انسان سبق سیلت سٹورنٹ یوت سیلن یوت انسان لا جب تک قرآن ارگو سے میں نے سیلے میں نے کوشش و جد جہد بس میں نے مقصد پہ کلب چاس من. و دیونا زوزلا لازبا خانونیس قسم قسم افعال انجام تن خانونیس کنتی زندگی کامیابیونی فرز جد جہد بس میں نے مقصد چکا انسان تن چاس من. غنا يران اگر گناه و معصیت عادت یوتنا اگر غنا يران گناهی کنا لغلن ممنگننا غنا يرید چاہتنا غنا يران گوش من دلاس پباینگن چسمن و گناهی کنا لغلن منگن چسمن. قرآن مجید یام پروردگار سبحانه فی اقوز مولد بسم الله الرحمن الرحیم. انسان افراد مختلف خلق بسد خداست و اختیار شزد بسد خداست. اختیار خداوند منان از مرحمت بانا انسانوں نے چاہتنا دے اختیاری حسابی کا الگ چھنے. منکم من اراد الدنیا ومنکم من اراد الاخرہ. انسان کھچی کے ارادہ نہ چاہت پہ دنیا یونگنو وقتی انسان دنیا تی کا غرق چھانا دنیا تی لالش نہ خواہشات نہ دنیا پرستیاں نک انسان فکر پنا ہم پنا غم پگا ما دے دنیا یا چھانا خدای فرسگین پر ہم جگہ ملوس اطاعت و بندگی فرس کوئی فرس تصور چی ملوس ماہ مبارک رمضان یونس عرفی جگہ یونس شب جمعہ یونس دی مواقع ان گاما کھولا چنگ فرق چی مچھا کوئی کنر گل چھت چی فکر پنا ہم پنا غم پا دنیا گو اصلا نرگوش پا مد کو چاہت مد کے دے طرف لتوجہ بایوت بھی. ومنكم من اراد الاخره. لكن انسان کچی چاہت پنا ارادہ و ہمت پا آخرت دو آخرت فرض لازبنو آخرت فرض سنبتنو سنبتنو کہ گا اوقاتون یان خدا درگاہ یان تبرع تضرع گری و داری بس خدا درگاہ یان آہ فریاد بس تقرب حاصل چنو چی بس خدا ننگی مرشنو و چی بس نا آخرت پا آباد بانگنو غزر دے سنبیانو دوگت آخرتی. ومنهم من اراد وجهه. لكن انسان کچی الگ یوت کو نہ دنیا رگوست نہ آخرتی جنت نہ جنت نعیم و نسب بیانو یوت وجه الله صرف خدای رضایت گوشد، صرف خدا ننگ مر چار گوشد، صرف خدای درگاه تقرب حاصل چار گوشد.
جسا وجود نازنين حضرت أبو تراب أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين في أقوس بار بار كل مناجات يانو ملتفا پروردگارا يا إلهي ربنا خدايا پروردگارا اگر يري جنت مت بنان اگر جهنم يشكس مت بنان اگر حساب كتاب مت بنان علي بن أبي طالب يري عبادت بسپا ويري درگاهي ونسجد بسپا ويري ذات ولا اطاعت وعبادت بسپا. چيا يا علي أمير المؤمنين في أقوز مولد إلهي وربي ما عبدتك خوفا من نارك وما عبدتك تمعا لجنتك. پروردگارا إلهي وربي علي بن أبي طالب جهنم میں جکسی فرس يرن پروردگار عبادت ما بسد جنت نعم اللالش فرس يري ذات پروردگار عبادت ما بسد. چيا عبادت بسد؟ أبا الحسن أمير المؤمنين غني يري ألقو منا غني يرى شيعي مرتزى علي منا غني يرى أبا الحسن أمير المؤمنين نقش قدمي قدول برغش اسمنا نتنطام تفكر بانا نتي ذهن صنبتا منا مولاي دو زلان مولاي طريق منش نغتي طريق منش ألق دوك وتحقرينز دوك إصلاح برغش اسين ماه مبارك رمضان ينكوشش برغش اسين ذرة برابر أبا الحسن مولانا نتن تخش شايوت بي رنگبو يا علي بن أبي طالب نتي زندگي نتي معاشرة يوم ما يتبي. أمير المؤمنين وجود نازنين في قصشي مولد وجدتك أحلا للعبادة فعبدتك يا الله يرن عبادتي سزاوارنا لا يخشسن على عبادت بسين يري جهنم يجيكسي كنمن يري بهشت نعمة لا لشي كنمن. عزیزان کن اگر انسان کھچے گے اس نتوخص عبادت جگ بناسن جہنم میں جگسی کنا بیت قبری تاگ نائی عذابی اتوی کنا بیت والجنت نعمت لالشی کنا بیت. لكن أمير المؤمنين ازمولت خدايا صرف يري فرس ودي عبادت کو حاصل چچسین جب غن يرز همت بسه اراده قوي بسه گناه ن معصیتی کنا لقلنه گناه ن معصیتی کنا دوری بسه من انسان لا حاصل چچسمن انسان لوائس تمز یوں سے باز و نصیحت بس جب تک قرآن ارگو سے میں نے جب تک قرآن ارادہ بس میں نے چاہت سوں سے میں نے دی گناہ ہونے کا لغلن منگن چسمن. جب انسان قرآن ارگو سے میں نے دی گندہ غلط عادت کو کہ انسان زن تنگ تنگ غیبت بتنگ تہمت تنگ تنگ گناہ چی کا مبتلا یو تنگ جب تک انسان قرآن ارگو سے میں نے ادی کا لغلن میں انسان لنگن چسمن گرن چمن. ودي فرصتكو كإنسان لخداي درجاه الله سيوم ما يتبي نين ما يتبي فرصتكو خداي درجاه أن توبة قبول شا يتبي فرصتكو خداي درجاه أنو يا الله زربنا لبيك جواب صور ما يتبي فرصتكو ماه مبارك رمضان إنسان لنصيب چچسي دنیا تی کا یود پو غنه یرس فریاد و آه بس غنه ری گناه و معصیتی فرست توبه تل نترس قیامت جگه من مشکل این حساب و کتاب محشر لبسنا فل من کسبوین دنیا تی کا یود پر رأفت و رحمت خداوندی جاری و مجرای رحمت الهی همیشه جاری و كما ماه مبارك رمضان سحر زخسونيانو أبو حمدي صومالي دعاء قراءة بس شيمة قطرة استغمنا رأفت خداي شامل حال سونسه نتي گناه مغفرت چچسين وقت يود بغن يرس خداي درگاه توبة و إنابة بارگوشسين والتقرب تل بارگوشسين واستغفار بارگوشسين يا الله زر بارگوشسين يرس توس جناب فضيل پیغمبر زمان صحابي يدبين دي صحابي وجليل القادر پیغمبر شتيا هميشه جماعت لسكوتشا وازو نصايح نينشا غفلتي ونقلوش جاغشيك شيطان از مكروهي لتنسي دي جناب فضيل الذهني انا دي تصور بيونت كديرين سن لفلان ننقلونا سرقت باچوك سكوا چوك زره فضيل تاني توب چانا سون نان ارسيك بيك باهري كندا نان ارسيك بيك ابين منا نان نموز ليوت بي صاحب خانن نان عاشق پاس قرآن تلاوت بتسو
عزیزان کن غتی معاشره و گتوشی سون غتن وقتی گلی بازار و نیارگال اسکوتنا وقتی میونی ننگ اطراف و نسچتنا آیا قرآن تلاوت باید پی آواز پچولتا آیا متوی فیغل گبن قراءت باید پی آواز پچولتا آیا دی عادت کنگن یری معاشره انو بیوتا کہ ہر نماز گبن کم از کم 50 آیا 10 آیا 5 آیا کم از کم قرآن تلاوت باید پاو نن یرن عادت چار گوشن ببرکت ماه مبارک رمضان فضیل فیقو سرقت اراده بس کوئی فرض ننگ سکپی باہر لا ننگ سکپی خطوے کا بینگ منا صاحب خانز ننگ ننگوز ندی آیا و تلاوت بلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین ان یخشع قلوبهم بذکر اللہ آیا دے انسان اللہ وقت ملے بینا کہ خدا اس ذکر کا سین پہنو خشوع و خضوع کم سے خدایی تو باید پی دیرین ساق پا غفلت پڑھیگ میری گا دیرین ساق پا اسیان و طغیان دیگ میری گا آیا درنگ انکم خدایی سیتیا میوم غفلتنا گمراہی کا دوگتا فضیل فیقوا وقتی خداز اراده بانا وقتی کری اراده و نکری همت پو قویت پنا سکپی کنه یوغا شخص لغس یونگلو یوغا لغس یونگس نا آسمانی طرف لا اردم پو بس نا موللو الهی آنا لی خدایا نی فرصت پو نیلم هاو یونگس این دیرین سق پا اسیان و تغیان دیگ پروردگارا نس توبه بدره همت بس یونگس توبه بس پیغمبری مهدریانو پیغمبری عزیز پیغمبری رنچن صحابه یورد عزیزان کن همت و اراده قویر گوشسی جناب حر ابن یزید ریاهی کربلا یدبین عمر سعدن کربلا یدبین امام حسین نسکا نصیحت بس نسکا امام علیہ افضل الصلاة والسلام فی پسپراتن سے کو سمجھائی بس لیکن حر ابن یزید ریاهی اراده و قویت امام حسین اسپراون اثر سون کو ہدایت سون دا آخر الامر لمحے کا دیرین سق پسوئی ان جناب حر زیارت لکربلا نصیب چھنا السلام علیکہ یا حر یری کا سلام نی بابا نی زیزی نی جد و آباد یری کا فدا سون شک زده دیو چک عظمت نیم بحر لسلام بس احترام بایوت پی لیاقت سو لیکن عمر سعد قرآن خدا نا جہنمنا جنت بریانو تون اندوک سے آخر العام دین نصیحت النسبراون اثر مچا حرام لغمہ ممویت پنا حرام اثرات ممویت پنا ارادہ و کمزور یت پنا کلو سے حلاکت نا گمراہیاں سن سے کھلا درنگ سپنگن یر زیارت عاشورہ نا جگہ جگہ کا لعن تمن عزیزان کن ننا یری ہدایتنا ننا یری دعا قبول چچنا ننا یری گناہی کنا لگ لنچسپ گنما ننا یری لغیت ننا یری ارادنا چاہتی کا دعا بیت پروردگار درگاہ انک کہ خدایا بار الہ نئی ارادہ ان قویسوں سے نچاہت دی تمنا کن کہ گناہ نہ معصیتی کنا لغلن میت پی و زندگی سالم بایت پی امام زمان رضایت حاصل بایت پی خدایا پروردگارا نچاہ نعمت نیانو وفور نعمتوں سے ابتلاعات کن نچی کنا رفع دفع سوں سے ارادے قوی مالک الدن یری درگاہیانو من احسن عبیدک نصیبا نچا قرارتم آمین یا رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.